Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, today we will study about chapter 2 under the title This is Me. Okay, before we start the lesson, I will introduce myself. My name is Sabila Safanatu Zahra and I'm from UIN 1 Tulungagung. Okay, let's get started. The first is self-introduction. There are several ways to introduce yourself, and I will give you some example about that. The first sentence is, let me introduce myself. The second is, I want to introduce myself. The next, my name is blah blah blah. Or we can use, hello, I am blah blah blah. After telling our name, usually we tell our address. I have 3 examples. The first is I'm from blah blah blah. The second is I come from blah blah blah. And the last is I live in blah blah blah. Okay, next slide. Here I have some phrases about introduction. You can use this phrase if you want to introduce yourself. The first is I'm blah 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 years old. The second is I study in blah blah blah. The third is my hobby is blah blah blah. And the next is my mother's name is blah blah blah. Then my father's name is blah blah blah. And the last, my dream is blah blah blah. Frasa-frasa ini bisa kita gunakan ketika kita memperkenalkan diri. Okay, we move to the next part. Here I have 2 examples about self-introduction. I will read it. The first is, let me introduce myself. My name is Gaisha. I'm from Klaten. I live in Karanganom. I'm 9 years old. My hobby is reading. My dream is become a doctor. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku adalah Gaisha. Aku dari Klaten. Aku tinggal di Karanganom. Aku berumur 9 tahun. Hobiku adalah membaca. Cita-citaku adalah menjadi dokter. So the next paragraph is, hello, my name is Azam. I'm from Central Java. I live in Klaten, in Kecamatan Karanganom, RT 1, RW 4, on Jalan Jatinom. To be precise, I live at 4 Jalan Jatinom, Karanganom, Klaten. Halo, namaku adalah Azam. Aku dari Jawa Tengah. Aku tinggal di Klaten, di Kecamatan Karanganom, RT 1 RW 4 di Jalan Jatinom. Tepatnya, aku tinggal di Jalan Jatinom Karanganom nomor 4 Klaten. Penggunaan in, on, dan at pada paragraf ini adalah untuk menunjukkan alamat. In digunakan untuk alamat yang kurang spesifik seperti kecamatan yang lebih besar. On digunakan untuk yang lebih spesifik seperti jalan. Lalu yang I live at digunakan untuk menunjukkan alamat yang sangat spesifik. To be precise, tepatnya itu pakai at karena sangat spesifik. And then we move to the next part. The next is asking for and telling identity. Selain memperkenalkan diri, kita pastinya sering ya menanyakan identitas seseorang, atau dibalik, pastinya kita juga sering menjawab pertanyaan seseorang tentang identitas diri atau perkenalan. Nah, frasa-frasa apa aja nih yang biasanya kita gunakan? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak slide selanjutnya ya. I have a question and answer. Ada beberapa pertanyaan dan ada juga jawaban dari pertanyaan tersebut. Mari kita belajar bersama. Number 1, what's your name? Jawabannya, the answer is also number 1. My name is Aksara Mahari. Number 2, what's your nickname? Siapa nama pendekmu? The answer is, my nickname is Aksa. Number 3, how do you spell your name? How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? The answer is number 3, AKSA. Number 4, where are you from? Dari mana kamu berasal?
I'm from Klaten. Number 5. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Karanganom. Number 6. What's your address? Di mana alamatmu? The answer is I live at Jetis RT1 RT4 Karanganom. Number 7. How old are you? Berapa umurmu? The answer is I'm 11 years old. Number 8. What's your hobby? Apa hobimu? The answer is I like playing football. Nah, pada jawaban nomor 6 kita tetap menggunakan RT dan RW. Supaya apa? Supaya mudah dimengerti. Seperti itu. Okay, we move to the next slide. The next is introducing family members. Dalam perkenalan diri, tentunya kita juga ditanya atau kita pasti ingin tahu mengenai keluarga teman kita atau orang yang kita ajak berkenalan. Misalnya ingin mengenalkan orang tua atau saudara atau yang lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa frasa yang bisa kita gunakan untuk menanyakan anggota keluarga. Nah, langsung saja kita bahas. The first is let me introduce my family members. Perkenankan aku untuk memperkenalkan anggota keluargaku. The next is there are bla 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 people in my family. Ada titik-titik orang dalam keluargaku. My father's name is titik-titik. Ayahku bernama titik-titik. My father works in. Ayahku bekerja di mana? The next is my mother's is a bla bla bla. Ibuku adalah seorang titik-titik. The next is my older brother is bla bla bla. Kakakku adalah, maksudnya bertanya namanya ya. The next is my younger sister is bla bla bla. Adikku bernama titik-titik. The next is we live in bla bla bla. Kita tinggal di titik-titik. The last is we are happy family. Kita adalah keluarga bahagia. The next is I have an example about telling family members. Let me introduce my family members. There are 5 family members. They are my father, my mother, my older brother, I, and my younger sister. My father's name is Budi, and he's a doctor. My mother is Santi, and she's a housewife. My older brother is Bondan. He studies in SMA Karanganom. My younger sister is Gaisha, and she likes playing a doll. We are happy and love each other. Nah, mungkin ada beberapa kata yang belum kita mengerti, seperti housewife. Housewife itu ibu rumah tangga. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, next slide. Oh, we have finished this material. The last is I have an exercise. The exercise is write a text about self-introduction that includes full name, nickname, place and date of birth, age, address, school name, hobby, dream, number of family members, father and mother's name, brother and sister name. And if you have finished, then read it in front of your chairmate. Jadi latihannya adalah membuat teks tentang self-introduction atau perkenalan diri sendiri yang mengandung semua poin yang telah disebutkan. Dan jika kalian sudah selesai, baca teksnya di depan teman sebangku kalian. Okay, that's our lesson today. I hope you understand, and if you don't understand yet, you can ask me. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.